Next na po guys. Ala guys. Isag lisod gandalan guys, ang karga gyapon pulo guys. Digi sa maloy sa motor guys ba. Guys. Ay. Ako biyan sabay. Lisod gandalan guys, di makaya. Bumba sa baha guys. Guys. Pero saligan ka po ng driver guys. Mama na yaman ng dalan guys. Okay. Unang dol. Sabi ba, hindi makaya ba? Dalan guys, kaya guys. Ano na? Kaling gawas na guys. Moro ginailisod guys. Ano guys? Oh, gahe guys na guys. Shout out tol. Bye bye guys. Thank you for watching.